तेरे एरिया में तुम लोग मुझे अपना बाप मानोगे और ये तो सुना ही होगा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा। और ये बाप अपने बेटों को प्यार से समझाने के लिए आया है, समझ जाओ। হ্যালো অডিয়েন্স, নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু 5 নম্বর ভুবনখালী বটতলা শেখ ভাই ভাই লোকনাথ সংঘ পরিচালনায় আগামী 25 শ্রাবণ শেষ সোমবার বাবা মহাদেবের জল ঢালা উপলক্ষে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ। আমার মাথায় আগুন জ্বালিয়ে এখন তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালতে গেছে। আপনি কোনোদিন তারকেশ্বরে গেছেন? যদি না গিয়ে থাকেন যাবেন, বুঝবেন বাবা কি জিনিস। King of the King status King Visu Editing Center and Studio Sargi Samad se लगी तलवारों पर अब धार लगानी होगी। अब कुछ लोग अपनी औकात भूल गए हैं, उन्हें अपनी औकात याद दिलानी होगी। ভাই ভাই লোকনাথ সংঘ ও রাধাবল্লভপুর ঢাকি রোড শো করে নাচাতে ও কাঁপাতে আসছে ভাই ভাই লোকনাথ সংঘ ছেলেরা নিয়ে আসছে খান সাউন্ড প্রো মিউজিককে। हे लल्ला, हमारे सामने तो हर औकात हवा हवाई है। मेरे डीजे की आवाज सुन ले बेटा, ये तेरे बदहजमी की दवाई।